dans la maison de Zacharie et elle a salua Élisabeth. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes seins est béni. » C'est une gloire, c'est un honneur. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? L'Esprit Saint a bien révélé à Élisabeth la vérité de cette jeune fille qui vient et arrive dans sa maison. C'est la mère du Messie, c'est la mère du Seigneur. Donc Élisabeth a glorifié Marie et l'a magnifiée. Mais la Vierge, par modestie, a détourné cette gloire et l'a rendue à Dieu en disant « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Son âme exalte. Exalte, c'est dire qu'elle présente, qu'elle élève le Seigneur comme très haut. Il est le plus haut de tout. Donc, on doit lui donner, lui rendre gloire beaucoup plus que n'importe qui. Comme ils disent les pères, la Vierge a bien pu supporter la gloire. Imaginez-vous qu'elle a supporté la gloire. Car supporter la gloire est plus difficile que supporter l'humiliation. Comment ça? C'est parce qu'être glorifié mène facilement à l'orgueil et la fierté. Et l'orgueil nous bascule à la chute. C'est pour cela que c'est écrit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Donc supporter la gloire est beaucoup plus difficile que supporter l'humiliation. Donc méfiez-vous de la vaine gloire que les gens vous donnent. L'important, ce n'est pas d'être glorifié aux yeux des gens, mais être glorifié aux yeux de Dieu et glorifié par Dieu. Comme c'est écrit, Saint Paul nous a dit, la louange de ce juif, c'est-à-dire le vrai juif, prenant dans le sens que le vrai chrétien, la louange de ce juif de l'intérieur, dans la circoncis et du cœur. La louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Même un bon chrétien, il doit être loué, glorifié, non pas des gens de son entourage, mais de Dieu. Ne vient pas, cette gloire, cette louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il nous a dit aussi, Saint Paul, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Non pas les gens recommandent, mais celui que le Seigneur recommande. Et c'est écrit aussi, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Ne dites pas celui-ci est bon, celui-ci est mauvais, vous ne savez rien. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Il connaît les cœurs, il sonde les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu, la louange qui lui sera due. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas le jugement des hommes qui compte, ce n'est pas le jugement des hommes avant le temps, avant la venue du Christ qui compte, mais c'est la louange que chacun recevra de Dieu qui lui sera due. Agissons dans toutes circonstances pour plaire à Dieu, non pas plaire à moi-même ou aux gens. C'est écrit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons. Les disciples, ils ont eu cette tâche. Ils avaient confiance de leur Seigneur, ils étaient loués par le Seigneur pour leur donner ce privilège de prêcher l'Évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est ça. Pourquoi Dieu a le jugement? C'est parce que tout simplement c'est le seul qui peut sonder les cœurs.
il peut présenter un bon jugement, un vrai jugement. Donc cherchez ce jugement de Dieu. Les hommes jugent d'après l'apparence des choses, mais le Christ sonde les profondeurs du cœur. C'est écrit dans l'Ancien Testament, et l'Éternel dit à Samuel, quand il est allé pour choisir un roi, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Il parlait à propos de Eliab, le fils aîné. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Regardez les hommes, ils choisissent comment, ils glorifient comment, mais Dieu, ce que l'homme peut glorifier, Dieu peut le rejeter. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est-à-dire que Dieu ne juge pas comme l'homme juge, ne considère pas les choses comme l'homme considère. L'homme regarde à ce que frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est comme exactement Élisabeth. Elle n'a pas jugé d'après ce qu'elle a voyé. Elle voyait quoi? Une jeune fille très pauvre qui vient pour le servir. Mais elle a vu par l'Esprit Saint qui sonde le cœur. Et elle a vu la mère du Seigneur. Donc, ne comptez pas sur le jugement des hommes, mais le jugement de Dieu. Et faites à plaire à Dieu, non pas aux hommes. C'est écrit, Saint Paul dit, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. » Parce qu'il y a des gens qui se tracassent toujours pour le jugement des autres. Regardez Saint Paul, il dit, « Eh bien ça ne m'importe rien. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé pour vous ou pour un tribunal humain. » Un tribunal humain, c'est-à-dire le jugement d'une foule ou d'une communauté. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Mettez ça dans votre tête et préparez-vous à ce jugement de Dieu, pas le jugement des hommes. Ne parlez plus, c'est écrit, ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Regardez, chaque chose que je fais, eh bien, c'est pesé. C'est comme de l'or, pesé par le Seigneur. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il sait les profondeurs du cœur. C'est pour cela qu'il peut juger. Et il a le droit de juger, pas les hommes. La Vierge Marie était consciente qu'elle doit être honorée par toutes les générations et louée de la part de Dieu et par des hommes. Elle était consciente. Elle a dit, toutes les générations vont m'honorer. Mais elle rendait toujours la cause de son honneur et de sa gloire à Dieu. Donc, rendons gloire toujours à Dieu en lui rendant grâce. Comment tu peux glorifier Dieu? Tout simplement en lui rendant grâce, car Dieu est la source de tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon vient de Dieu. C'est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. La Sainte Vierge Marie, elle a su qu'elle sera la mère du Messie. Ça, c'est une grâce, mais elle sait très bien que cette grâce-là, elle ne le mérite pas, mais c'est un don de Dieu. C'est pour cela qu'il dit que mon âme exalte le Seigneur. Elle remercie Dieu pour cette gloire. Et Saint Paul nous explique qu'on ne doit pas se flatter nous-mêmes, parce qu'on a reçu tout ce qu'on a. Il nous dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Si tu es intelligent, ce n'est pas de toi, ça ne vient pas de toi, c'est tout simplement, ça vient de Dieu. Si tu as un succès, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Donc, on doit beaucoup. Non, on doit tout à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur.
Apprenons donc de la Vierge comment glorifier notre Dieu et notre Sauveur, avec toute reconnaissance et modestie en tout temps. On doit lui donner toujours la gloire. En bref, qu'est-ce que c'est la modestie? J'ai cherché tout simplement une signification d'après le Père de l'Église. Alors j'ai trouvé ceci. C'est simple et c'est explicite. La modestie n'est pas une apparence extérieure que l'on présente par des gestes ou par des paroles, mais une vie que l'on pratique entre lui et Dieu. La modestie, c'est une vie, c'est une pratique entre l'homme et Dieu. Une vie où l'homme sent qu'il est néant et rien. C'est ça la modestie. Entre toi et Dieu, tu comprends très bien que tu es néant et rien. Même moins que rien. Et tout ce qu'il a l'homme, combien et tout ce qu'il a comme agréable, viennent de Dieu. Donc, néant et rien, tout vient de Dieu. Et que sans Dieu, l'homme n'est que poussière, ténèbres et mal. Alors, comment après ça, un homme peut se flatter? Ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Parce que sans Dieu, l'homme n'est que poussière, ténèbres et mal. Donc, glorifions Dieu en lui rendant grâce toujours, en exaltant le Seigneur. سمعت النهارده قامت مريم وذهبت بسرعه الى الجبال الى مدينه يهوذا ودخلت بيت زكريا وحيت اليصابات. يقول لنا الكتاب امتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت، لأن الروح القدس علمها: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. عرفت من فين يا اليصابات؟ الروح القدس أعلنها. فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي لي؟ شفتوا اليصابات بتمجد العذراء وتطوبها، لكن العذراء عملت إيه؟ قالت لها العفو العفو. انبسطت العذراء؟ لا، لكن العذراء باتضاعها حولت هذا المجد لله وسبحت ربنا وقالت: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. تعظم نفسي الرب يعني بترفع ربنا فوق كل علو وكل عظمه وكل مديح. اي مديح يجي لك حوله لله، لان الله هو اللي يستحق كل مديح مش الانسان. وهنا يشهد الاباء ان العذراء زي ما بيقول الاباء استطاعت ان تحتمل الكرامه. تحتمل الكرامه، لان احتمال الكرامه اصعب من احتمال الاهانه. الاباء الكنيسه يقولوا كده: احتمال الكرامه اصعب من احتمال الاهانه. اصل الاهانه انت تراب، يعني هتتنفخ على مين؟ لكن الكرامه والارتفاع بسبب المديح بيؤدي بسهوله للكبرياء. تتمدح تكبر. لكن ست العذراء اتمدحت من الملاك ومن اليصابات لكن لم تنتفخ، فاحتملت الكرامه. لان طبعا الكرامه لما بتؤدي للارتفاع والانتفاخ، الحكايه دي بتؤدي بالسهوله للكبرياء، والكبرياء يؤدي الى السقوط. واحد يتمدح يتكبر يسقط، لان الكتاب يقول لنا قبل الكسر الكبرياء. الكبرياء يودي دايما للكسر، تدور على المديح، تفرح بالمديح، تتكبر تنكسر. وقبل السقوط تشابه الروح. عشان كده الست العذراء احتملت هذا التطويب بانها حولت التطويب دوت لتمجيد الله. اذا احذروا المجد الباطل المعطى من قبل الناس. كل المديح اللي الناس بيدوه لكم ده باطل، ملوش معنى وملوش قيمه. الاهم هو المجد الذي من قبل الله وفي عين الله. عشان كده بولس الرسول يقول لنا: بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان. شيل بقى الختان واليهودي وحط المسيحي. المسيحي المتعمد مش بالخارج ولكن من الداخل، زي الختان الداخلي، زي الختان الروحي، المعمودية الداخلية، الحياة المسيحية الداخلية. الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. كل الحياة اللي انت بتحياها دي بتتمدح من الله
ولا من الناس؟ كل فعل انت بتعمله المدح اللي بيجي لك من الناس ولا من الله؟ لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب. هل أنت ممدوح من الرب؟ هل أنت في عين الرب إنسان يمدح من قبل الرب؟ عشان كده ربنا يقول للناس لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. ما تفرحش بحكم وما تحكمش دلوقتي. وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. المدح من الله. اسلكوا في كل شيء لإرضاء ربنا ليس لإرضاء الناس. ابحثوا عن حكم الله فينا مش حكم الناس فينا. عشان كده مكتوب بل كما استحسنا من الله أن نؤتمن على إنجيل ده الرسل خدوا بركة إنهم يستأمنوا على الإنجيل. هكذا نتكلم. طب افتخروا إنهم يعني ربنا اختارهم عشان يبشروا؟ لا، يقول لنا لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. الناس يحكمون يا أحبائي حسب الظاهر، لكن الله يفحص أعماق القلوب. عشان كده لما راح صموئيل يختار ملك يسى وراله عياله، فصموئيل كده شاف الواد الكبير كده الياب، شافه طويل طول بعرض، فقال بس هو ده ربنا اختاره. ربنا قال له ايه؟ لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضته. شوف حكم الله يختلف عن حكم الناس، لانه ليس كما ينظر الانسان، لان الانسان ينظر الى عينين واما الرب فانه ينظر الى القلب. الانسان ينظر الى عينين بمعنى ينظر الى ما يراه العيون. حكم انه كبير وعظيم. طب اليصابات حكمت ازاي؟ دي اللي شايفاها بالعيون شابه صغيره فقيره جايه غلبانه، لكن شافت بالروح القدس، فمدحها كان من الروح القدس من الله. واما الرب فانه ينظر الى القلب. الناس تنظر الى العيون ولكن ربنا ينظر الى القلوب. اذا لا تتكلوا على حكم الناس بل حكم الله، سواء حلو او وحش ولا يأثر فيك. عشان كده بولس الرسول يقول واما انا فاقل شيء عندي ان يحكم في منكم. ما يهموش كلام الناس او من يوم ببشر. يوم يعني لما زي يوم ربنا بيحكمه، لو البشر دول حكموا في يوم من الايام ما يهمنيش حكم البشر. مش معناها انك تمشي زي ما انت عاوز، لا، امشي في مخافه الله. ولكن الذي يحكم فيا هو الرب. ما دام انا بعمل الحاجه اللي بترضي ربنا، يحكم فيا البشر بالعكس ما يهمنيش، لان الذي يحكم فيا هو الرب. لان الرب زي ما مكتوب في سفر صموئيل لان الرب اله عليم وبه توزن الاعمال. كل عمل انت بتعمله ربنا بياخده كده يوزنه زي ميزان الذهب، مش ممكن يخطئ. عشان كده حكمه مش ممكن يكون مبالغ فيه ولا اقل ما تستحق. ابحث عن حكم الله ومجد الله. العذراء كانت تعلم تماما انها ستطوب من الله ومن الناس ومن جميع الاجيال، ولكنها اسندت كل سبب مجدها ده لله وحده. نعطي دائما المجد لله، ان احنا نشكره على كل العطايا، لانه مصدر كل صلاح. الصلاح مش جاي من عندك، مش شطاره، كل حاجه كويسه عندك تمام، كل حاجه استفدت بيها، اذا كان ذكاء، اذا كان صحه، اذا كان نجاح، كل ده جاي من عند ربنا. عشان كده يعقوب الرسول يقول لنا كل عطيه صالحه وكل موهبه تامه هي من فوق مش منك، نازله من عند ابي الانوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. دايما ربنا يعطينا الخير. فكل حاجه انت متوب بيها ومطوب بيها ارجعها الى ربنا واشكر ربنا عليها، لانه من يميزك. شوف بولس الرسول يقول لك من يميزك. بتنتفخ ليه؟ فاكر نفسك احسن من التانيين ليه؟ واي شيء لك لم تاخذه. كل اللي عندك ده انت واخده، انت شحته من ربنا.
وإن كنت قد أخذت كل حاجة عندك من ربنا، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ يبقى كل حاجة عندك تشكر ربنا عليها وتقول له يا رب ده كتير، أنا ما استحقش، لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ عشان كده الست العذراء قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. كل اللي أنا فيه ده وكل المجد اللي أنا فيه وكل التطويب ده اللي أنا فيه ده من عند ربنا، مش مني، أنا لا أستحق. فنتعلم من العذراء كيف نعظم ونمجد إلهنا ومخلصنا، معترفين بعظمته ومحبته وبعطائه وبمجده، ونحن في خشوع واتضاع. وبعدين اتضاع في تفسير كتير ليه، لكن لقيت أحد الآباء وصفوا بحاجة واضحة وبسيطة. ليس الاتضاع مجرد مظهر خارجي يظهر به الإنسان، على رأي الآباء يقولوا كان زمان في الدير يقول لك ده أصله عامل رقبته 45 درجة، ده الاتضاع. لكن لا، مش ده الاتضاع، مش المظهر الخارجي الاتضاع، لكن الاتضاع هو حياة يحياها الإنسان بين نفسه وبين الله، حياة فيها يشعر إنه عدم ولا شيء. هو ده الاتضاع، إنك تشعر إنك عدم ولا شيء، بل أقل من لا شيء. شوف الآباء يقولوا إيه؟ وإن كل ما فيه وكل ما في الإنسان يعني من حسن وخير هو من الله. يبقى تشعر إنك لا شيء، وكل ما عندك من حسن وخير هو من الله، وإن بدونه أنت تراب وظلمة وشر. لما تشعر وتحيا بهذا الشعور تبقى إنسان متضع، هتمشي دايما في اتضاع، والاتضاع يحميك من الكبرياء، ومن الكبرياء يحميك، عدم الكبرياء يحميك من السقوط، وفي نفس الوقت تحيا في مخافة الله، إنك ترضي الله وليس الناس، له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.